Who's ready? I'm ready. Who's ready? I'm ready. Who's ready? I'm ready. Okey, jom kita baca soalan sekarang. Rajah berikut menunjukkan sebuah semi bulatan OLMN dengan pusat O dan diameter 16 cm. Diberi perimeter sektor MON ialah 16 tambah 5 pi cm. Cari nilai theta dalam sebutan pi radian. Okey, ini adalah keseluruhan soalan. Okey, tanpa membuang masa, jom kita selesaikan soalan ini. Tapi sebelum itu, kalau kita nak approach soalan ini, okey, macam mana kita nak mula menyelesaikan soalan ini? Okey, saya carankan anda untuk mencari clue yang diberi dalam soalan. Okey, clue yang pertama yang kita boleh perhatikan ialah soalan sudah bagi kita nilai diameter 16 cm. Okey, kalau nilai diameter 16 cm, okey, maksudnya jejari ialah 16 bahagi 2 iaitu 8 cm. Okey, ini adalah nilai jejari. Okey, seterusnya, kalau anda perhatikan di sini, sudut MOL, okey, yang merupakan sektor minor, diberi sudut theta. Okey, macam mana nak kira sudut untuk sektor major MON? Okey, perhatikan soalan bagi kita semi bulatan. Okey, dan anda kena tahu sama ada soalan ini suruh kita cari dalam sudut darjah ke atau sudut radian. Okey, soalan suruh kita cari dalam sudut radian. Okey, maksudnya jumlah sudut dalam semi bulatan ialah pi radian. Okey, sudut MOL sudah bagi kita theta. So maksudnya kalau nak kira sudut untuk sektor major MON ialah pi tolak dengan theta. Okey, pi tolak dengan theta radian. Okey, dan ini adalah jejari dia. Okey, seterusnya, soalan bagi kita perimeter sektor MON ialah 16 tambah 5 pi. Okey, macam mana nak cari perimeter sektor MON? Okey, senang saja. Okey, kita ambil panjang MO tambah dengan panjang ON. Okey, tambah dengan panjang lengkung MN. Kita dapat perimeter sektor MON. Okey, panjang MO senang, kita boleh gunakan nilai jejari. ON pun sama, kita boleh cari guna nilai jejari. Tapi macam mana nak kira MN? Okey, untuk mencari lengkung MN, kita akan gunakan formula S bersamaan dengan R theta. Okey, R adalah jejari, theta adalah sudut. Okey, dari sini kita dah kira sudut, okey, menggunakan formula semi bulatan. Okey, jumlah sudut semi bulatan adalah pi, kita tolak dengan theta, kita dapat sudut pi tolak dengan theta. Okey, sudut ini kita darab dengan jejari R. Okey, so anda dapat sedikit idea macam mana nak selesaikan soalan ini. Okey, tanpa membuang masa, jom kita masuk dalam jalan kira kita. Kita teruskan jalan kira kita untuk mencari perimeter sektor MON. Okey, dari sini kita tulis perimeter MON. Okey, bersamaan dengan, okey, kita tambah dengan jejari MO tambah dengan ON. So maksudnya R tambah dengan R tambah dengan R darab dengan pi minus pi tolak dengan theta. Okey, sebab kita nak cari panjang lengkung MN. So tambah dengan R darab dengan pi tolak dengan theta. Okey, perimeter MON sudah dibagi nilai 16 tambah 5 pi. Okey, bersamaan dengan kita dah tahu jejari adalah 8 cm. Okey, kita boleh gantikan nilai 8 ini ke dalam persamaan perimeter MON ini. Okey, sekarang R sudah menjadi 8. Jadi 8 tambah dengan 8 tambah dengan 8 darab dengan pi tolak dengan theta. Okey, kita teruskan jalan kira kita. Jadi 16 tambah dengan 5 pi bersamaan dengan 8 tambah 8 kita dapat 16. Okey, 8 ini kita boleh darab terus. Kita dapat 8 pi
tolak dengan 8 theta. Okay, sebab kita ada 16 pada sebelah kiri dan juga sebelah kanan, kita boleh masukkan 16 ini. Okay, jadi kita tinggal 5 pi bersamaan dengan 8 pi tolak dengan 8 theta. Okay, negatif 8 theta ini kita boleh gerakkan ke sebelah kiri. Jadi ia akan menjadi nilai positif. Okay, positif 8 theta. Okay, jadi 5 pi yang ada dekat sebelah kiri, dia akan digerakkan kepada sebelah kanan. Dia akan jadi negatif 5 pi. Jadi 8 pi tolak dengan 5 pi, kita akan dapat nilai 3 pi. Okay, dari sini 8 theta bersamaan dengan 3 pi. Jadi kalau nak cari theta, okay, 8 theta bersamaan dengan 3 theta. Jadi nak dapat theta ni adalah 3/8 pi radian. Jadi ini adalah jawapannya. Okay. Okay, let me read the question now. The following diagram shows a semicircle OLMN with a center O and diameter 16 cm. Given the perimeter of sector MON is 16 plus 5 pi centimeter, find the value of theta in terms of pi radians. So this is the oral question. So without further ado, let us start to solve the question. Okay. So before moving on in solving, so please take a look at some of the clues that given by the question. Okay. The first clue that we can observe is the diameter is 16 centimeter. Okay. So which means that you have a radius of 8 centimeter. Okay. Well, diameter length, if you divide by 2, you get the radius. So from here, we know that our radius is 8 centimeter. Okay, then moving on, and they already give us that the perimeter of sector MON is 16 plus 5 pi centimeter. Okay, which is MON over here? So MON is including this major sector. Okay, MON, this major sector over here. Okay, so from here, in order for us to calculate the perimeter of sector MON, what we need to do is, so we need to calculate the radius MO, the length MO, plus with length ON, plus with the arc MN, right? Okay. So the length MO and length ON we can find. Easily we can find. Diameter 16 centimeter, you divide with 2, you get the radius 8 centimeter. Okay. So 8 you can plus with 8. But how to find the arc MN? Okay, that's the question. The question already gave us the hint that the angle of minor sector is theta. So the angle of major sector, in this case, how are we going to find? Always remember, okay, in what terms we are calculating the angle. Are we calculating in radians or degree? In this case, in this question, we are calculating in radians. So remember that angle of a semicircle is pi radian, and we already have theta over here. So to calculate the balance angle, which in this case the major sector will be pi minus theta. Okay, so this is your angle of your major sector and this is your minor sector. When you plus them together, you get back pi. So from here we know that the angle of major sector MON is pi minus theta. So from here, once we got some idea ready, so let us moving on into our working now. Okay, so this is the information that we have gathered from the clues that given by the question. So now, to find the perimeter MON, okay, will be equals to, so we plus with R, okay, this is your first radius, this is your second radius, okay, plus with R, plus with R theta, pi minus theta, okay, R
times with pi minus theta. So the formula to find the length of arc is actually S equals to r theta. So in this case, r is radius. So in this case, the angle theta over here is pi minus theta. So from here you times r plus r times with pi minus theta in this case. Okay, and question already gave us that the perimeter MON is 16 plus 5 pi centimeter. 16 plus 5 pi. And we already know that the radius is 8 centimeter. So now what we can do is we can just substitute this 8 into this equation. So from here, 8 plus with 8 plus with 8 times with pi minus theta. Okay, so we solve the right hand side of the equation. So from here you get 16 plus 5 pi equals to, so 8 plus 8 you get is 16. Okay, plus with this 8 we times in. So from here you get is 8 pi minus with 8 theta. If you observe in this equation, we have 16 in left hand side and right hand side of the equation. So we can cancel them out. So we left with 5 pi in the left hand side and 8 pi minus 8 theta on the right hand side. Okay, so from here for the next step, what we can do is this negative 8 theta, so we move it over to the left hand side, become positive. So 8 theta. So from here, this 5 pi from the left hand side, we move it over to the right hand side, so it become negative 5 pi. So 8 pi minus 5 pi we get is 3 pi. So 8 theta equals to 3 pi. So from here you get your theta is equal to 3 over 8 pi radian. So this is your answer. So let me underline the solution. Okay. Honor to the end.